салом апа ва хоҳаро, ҳамватанои азиз, подписчикои азиз, мама каса созен нағзен, саломатиётон нағзен. Дӯстони азиз, мо имрӯз ба тарафи магазин камтар харид дорем, барои ки меҳмон дорем. Барои ҳамо харид мерем, ҳозир насиб бошад. Шумо созен, хоҳаракои азиз, ҳама каса нағзен, саломатиётон хубай. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Хоҳарои азиз, пешаи видеоро оғоз кардан, дар видеои ма чӣ шидай, чӣ гап шидай, чӣ пухтапаз кардам, мехоҳам шуморо ба кор даъват кунам ба компанияи Атомӣ ва ҳатман номрои ватсапи хоҳаракмона мемонам, номаш Зарафшонай. ин хоҳари мо мастер продажаҳай. Ойликҳои калон мегиранд, командашон дастгиритон мекунанд иншалло. Баъдан дар компанияи Атомӣ даводаи бисёр надора, хариду фурӯш надора. Танҳо дар 6 моҳ як бор дар 100 сом харид мекунед, тамом. Дига ягон давотоз надора. Дар бартон ду одам мегирен, я таи тарафи рост, я таи тарафи дасти чап. О одам бояд ду одами дига барои хича меёра. Ҳамин хел мешавад як командаи калон ва командаи мустаҳкам. ва ҳатман хоҳар бо дастгиритон мекунад, нозикиёи кора мефаҳмонад, баландиёи кора мефаҳмонатон, секретҳои кора мефаҳмонатон, дастгиритон мекунад. мисли худаш анамхел мастер продажатон мекунад. хоҳаракои азиз, медонам ки ҳозир ҳаво гарм шидай, ҳозир беҳад ҳаво гарм шидай, хиштон наметаберам биромадан. барои ҳамаи ина кор дар таи фуктон бидуроен, бинависен, бипирсен, чӣ кор кунем, айгиҷо сар кунем, ҳамаша худаш мефаҳмонад. чизе ки ман мисол медонам, ман инамқа пешниҳодтон кардам, бо бидуроен ай худаш пирсен, тамоми нозикиёи кора мефаҳмонатон, пастиву баландиву хариду фурӯшу, мисол чӣ хел команда ташкил кардан, ҳамаи кора мефаҳмонатон. он чизе ки ман мисол мегӯм, ҳамаша намедонам. баъдан баъд дору чизои бисёр дора, ҳамаш айгиҳо тайёр шудагай, крем, чойо, ҳама ино айгиҳоанд. ягон чизи химикати, ягон чизи зараровар надоранд. ҳамаш айгиҳо ташкил шудагиянд. хемохем барои баланд шудани хун, барои руда, меъда, кишечникҳо, барои ҳама организми одам чӣ организме дора, ҳамин хемохем фоида мекарда, барои ҳомиладоршавӣ, барои ҳамаи чиз фоида мекарда. Химохим – это мега популярный БАД во всем мире. Судя по отзывам, он реально творит чудеса, даже когда врачи уже не знают, что делать. Это уникальная разработка корейских ученых. По химохим написано более 100 научных работ, и до сих пор он не дает покоя ученым. Вот далеко не весь список, в каких случаях химохим помогает многим людям, а отзывов полно. Повышает гемоглобин, нормализует давление, повышает лейкоциты во время химиотерапии, очищает кровь, выводит токсины, помогает при астме, псориазе, сахарном диабете, алкоголизме, онкологии, при заболеваниях суставов и печени и при лишнем весе. Баъдан кремо барои ожангои рӯ дора, барои веснушка дора, барои доғои рӯ дора, чойо дора барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, шампуно дора барои мӯи сари нарезондан, барои мӯи сара мустаҳкам кардан, барои перхит, барои тамоми чиз шампуно дора. мазо дорам барои по, барои расширенӣ, барои ними сустава, барои ҳамин бисёр чизои фоидаовар дора, ки ман мегӯм ки ман бисёр чизоро намедонам. барои ҳамон бидуроен ами хоҳаракмон ай худаш бо бипирсен, мегатон. метонен ки бо бидуроен мисол харид кунен. ай Атомӣ чизои арзон дора, косметикаҳо дора, туш, помада, крем, мисол тамоми чизе ки ами косметика истифода мебаранд, тамоми чиз ҳаст. тамоми хоҳаракои азиз, дар командаи ҳамино қуш шавен, кор кунен, зиндагитона пеш барен. мехоҳем ки мошин бигирен, мехоҳем ки хонатон тамоми чиз дошта бошад. ина марҳамат, ман ба шуморо кор ёфтам. бидуроен
کار کنه شما را مثل همین خواهر ما مستر پردازش شده. میریم با تیاری آمدن مهمانو. میدونین چیزا کس که دوستان عزیز قروتوی گوشتی انشالله که قروتوی گوشتی را سیان کمی کنیم. دوستان عزیز ما تو ای خرید اومدیم کلچه کردم داده کرسون میده کلچه کردم کلچه ما رسیدیم. بازی خریدی کردگیم رو جا بجا میکنیم بعد کلچه همون راست میکنیم. دوستان عزیز وای مهمانو ما در قروتو زکس کردن قروتوی گوشتی با روغن زغیری آلمانی. سابرینا جان بیا ما بچم میبرون تست جو بجوشون که دخلدیم خرشون خیلی پیوز ای او دا چی بینید جونی جان ای او دوای بیمون دخلدیم تای سیتای چند کمی باید چی میکنم شتوفت سرپروی باید برای چی را دونم حس که بچم که سپید میکنم دروژه را دادن میده میتونه دارم مسکت او شده و حضر دوستان عزیز سابقه باید دارو شلوکش کسا بکنید فقط زوی باید میرا میخریم نه لاکتوزه اینمی لاکتوزه حضر همه چی منو قریب برامه باید سابرینا سابرینا تایار میکنم برای که ما میخریم اینه میخرم چخیلی کلی دنده میشه چیزی که میخریم اینه همه لاکتوزه بود دوستان عزیز 1 یورو و 50 سنت است 2 یورو 2 یورو میخریم اینو یو سلیفکیا ایش سمتانه ایش سلیفکیا سمتانه خیلی уже میدونی که چرا در جون چطوری تو پاکت رو میکنی تو همه راسپکوف کنی که هم تو جو بدونی ای او جو هسته ای او را منی دخلدنی خوزی میکنی قچی تیار کنم کدینم جربودم چیه جربودم میرسونه اقا میدون چولو چیکه گرفتم ای او رو چنک میدونم گلوس گرفتم گلوس کم برای چی گرفتم برای که 2 مغازین دومالیم گلوس خشکو نیفتیم میرم جدو کردم گرفتیم گلوس های خشکونه که بجای چی شدیم با همی رو ارزو نمیتونم همی چشم ببینیم یه رو مرده من جدو کرده گلوسی کنم که سکشونه خندت برای چوکری یه برای چوکری ولی پیچکا میگم کولا نخرا کردم کولا ما کم استفاده میبریم یا برای مهمون برام قطعه گرفتم
میخرم کام خرید پس نمینا میخرم من شفتالو من پروبیرین کردم در کره رمضان به تو تک سابرینا جون من گفتم که علمی او من هر یور دخلت نمیدونم کلچه من روز کنم بچه جون تیز کنم دیدی؟ Can, şöyle çıkamak ne? Dikkat mekim çıkayım. Çoluğu kınım da havadan ibnunum. Çalo? Toğmadan mehmunura. Kama kad mekim. Sabricığım, hani var mı şuştu bacağım? Grafin. Grafin şu. Оля, вкусно что, где хочешь? Я думала, что каждый день на каждый день. Ну да, ловит хасу, он должен порой крутой. Крутой? Крутой гушты? Такое бывает? Конечно, бывает. Крутой гушты. Sen ne kadar para mı pevrilastır? Sagi ham suya içi. Yorulmuş. Saçak. Садай, сачу фактуру. Клад. Saçak маленькие собачки. А сад садит. Я вот вчера кот выключал. Ну, что коробку. Мама была чипрозна.
Уже сидим почти. Басари вора брала, обранка закупками бензина дурмушу. Çoylu ve kınık kınık mehmut. Ondaki şunduruyor. Çoylu herkes herkes. Barang ikhlas. Bari seti. Mumagi ikhlas. Kana koşuş. Nefes tutmazız. Eka çoylovi bamasa. Bazda xaladin içmiyorum. Чеснок дора, бодарин дора. Как наподобие окрошка, да? В стакан нарезим и хрен. Чеснок дора, бодарин дора, помидор дора, пудина дора, гашнич дора, укроп дора, намак дора. ببین چقدر با مزه داخلش میمونم یخ میکنم در بکالو میریزیم میخرن نوشی جان کریشکاش کنی صبرین جان کریشکای چی گرافین بیار مختنش کنم دوستان عزیز اینا بینیم کلچوی ما تیار شدن میگوید در دیگدان بسته باشین میگوید نونوی تنوری باشن کلچوهای تنوری دوستان عزیز مهمانای ما اومدن قروتای ما تیار شد قروتای تاجیکی گوشتی با مزه تیار شد که بریم به مهمانان و ما رو اشتهای تمام به نفرانی که مثل ما خوراک میخورن و اونها هم اشتهای تمام خیر دوستان عزیز لایک کامنت رو فراموش نکنین مهمان شدن فراموش نکنین ویدیو جالب از پیش خیر تا ویدیو آینده خدا یار مددگارتون